Practice makes perfect. Practice ka nun minsan nga tabukol. So, at tayo dito ay Carayan, dito ay Mabila. May kanon Kamelma, Densan, yan ang kapunja ay Mindanao. Para manandamet di tilapia, di Ilocos. Yun na. Kita nagiging natabukulan na guys. May kayo mangan tayo. Sila tayo di fresh nga tilapia, paksiw, and sinabawan, and kilawen, tapos ang tapay dinuno. So, yan o. Mangan tayo guys. Kaon na tayo. Nagiti instance tayo nga nagaboy ay Mindanao. So, yan o. So, remembrance mo na. Picture to the remembrance. And April 2025 vacation. March pala. March pala. April. Magang simana. So, yan o. Medyo tapati remembrance. Pinsan tayo. Natanggap Mindanao. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow.